오늘 또 하나님의 말씀을 통해서 힘과 위로를 얻으시기를 바랍니다. El día de hoy también espero que a través de la palabra de Dios reciban la consolación y la fuerza. 함께 기도하겠습니다. Oremos juntos. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre lleno de amor de la gracia, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 영원한 천국의 소망을 갖게 하심을 감사합니다. Te damos gracias por habernos salvado, habernos dado la esperanza de entrar en el cielo eterno. 주님께서 주신 은혜를 생각하며 하루하루 힘있게 살아갈 수 있도록 도와주십시오. Ayúdanos a vivir cada día fuertemente pensando en la gracia que nos has dado. 그리고 우리 멕시코 산파블로 교회 형제 자매님들 주님 안에서 강건하게 살아갈 수 있도록 도와주시기를 기도합니다. Y te pedimos que les ayudes a los hermanos de la iglesia San Pablo de México para que se fortalezcan en ti, Señor. 우리가 받은 구원이 얼마나 큰 것인지 또 생각해보는 시간 되게 도와주십시오. Ayúdanos a también tener el tiempo en que podamos pensar cuán grande es la salvación que hemos recibido. 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 함께 성경 찾겠습니다. 디도서 2장입니다. Busquemos la Biblia, Tito, capítulo 2. 디도서 성경 2장 11절부터 14절까지입니다. Libro de la Biblia, Tito, capítulo 2, de versículo 11 a 14. 네, 여기는 이 책갈피를 끼워 넣으시면 좋겠습니다. Sería bueno que marcaran con su marcador. 2장 11절부터 14절까지 함께 읽겠습니다. Capítulo Tito, capítulo 2, de versículo 11 a 14. Leamos juntos. Porque la gracia de Dios sea manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 네, 이 디도서는 사도 바울께서 그레데 섬에 있는 디도 목사에게 보낸 서신입니다. El libro de Tito es la carta que apóstol Pablo ha enviado a pastor llamado Tito que estaba en la isla llamada Creta. 멀리 해외에서 파견되어 있는 디도 목사에게 힘과 위로를 주고 정확한 교리를 알려주는 성경입니다. Al pastor también Tito enviado a un país lejano, le envió esta carta para enseñarle la doctrina correcta. 구원받은 우리가 어떻게 구원을 받게 됐는지 또 정확하게 이야기해주고 있습니다. También este libro nos habla exactamente acerca de nosotros que hemos recibido la salvación, cómo fuimos salvos. 그리고 구원받은 이후에 어떻게 살아야 되는지 확실하게 이야기하고 Y 있습니다. nos habla fuertemente acerca de después de ser salvos, de qué manera hay que vivir. 지중해에 있는 그레데라는 섬은 사람들이 모여서 살고 있었습니다. La isla Creta, que está en el mar Mediterráneo, en la cual también las personas estaban viviendo. 근데 이 그레데에 사는 사람들이 착했을까요? 착하지 않았을까요? Pero ¿creen que las personas de la isla Creta eran buenas o malas? 찍어보세요. A ver, adivinen una de las dos, buenas o malas. 네, 잘 모르시겠죠? No saben bien, ¿verdad? 네, 그 헬라어에 크레티조라는 말이 있습니다. Pues en griego se dice cretio. 크레티조라는 말은 당신 그레데 사람 같습니다. 이렇게 말하는 겁니다. El significado de la palabra cretio significa usted parece como la gente de Creta. 그 좋은 말일까요? 안 좋은 말일까요? ¿Creen que es la palabra buena o mala? Parece la gente de Creta. 네, 안 좋은 말입니다. Es la palabra mala, que no es buena. 네, 당신 그레데 사람 같다라고 하는 말은 당신 거짓말장인 같습니다라는 말입니다. Parece que usted es la gente de Creta, significa que usted parece mentiroso. 그런데 여기서 목회를 하고 있는 디도라는 목사는 얼마나 힘들었을까요? Entonces, ¿cuán difícil sería para Pastor Tito, quien estaba ministrando en esta isla Creta? 그런데 이 디도라는 목사에게 사도 바울께서 우리가 읽었던 이 본문의 내용들을 전해주고 있습니다. Pero apóstol Pablo entonces le ha dejado estos mensajes que hemos leído a Pastor Tito de la Creta. 하나님께서 모든 사람에게 원하시는 인생의 과정이 있습니다. Hay un proceso de la vida que Dios quiere que todos los hombres del mundo pasen.
한국 사람이든 미국 사람이든 멕시코 사람이든 일본 사람이든 중국 사람이든 모든 사람에게 원하는 인생의 과정이 있습니다. Sean coreanos, sean americanos, mexicanos, japoneses, chinos, hay un proceso de la vida que Dios quiere que todos los hombres del mundo pasen. 그것이 바로 우리가 읽었던 이 본문 디도서 2장 11절부터 14절까지의 과정입니다. Este proceso de la vida está escrito en la palabra que hemos leído de versículo 11 hasta versículo 14. 이것은 구원의 3단계와도 연결이 되어 있습니다. Eso está conectado también con tres etapas de la salvación. 많은 사람들이 구원을 받으면 이뤄지는 것이다라고 생각할 수도 있습니다. Muchas personas pueden estar pensando que aún después de recibir la salvación, su salvación se les puede perder. 한국에서도 구원을 받았어도 잘못 살면은 구원을 잃어버릴 수 있다고 가르치는 교회가 많습니다. En Corea también hay muchas iglesias donde te enseñan diciendo que aún siendo salvo, si vives muy mal, también se te va a perder la salvación. 그런데 성경에는 분명하게 영원한 속죄를 말하고 있습니다. Pero la Biblia ciertamente habla de la eterna redención. 그래서 이 구원이라는 것을 정확하게 알 필요가 있죠. Así que es necesario que conozcan exactamente de la salvación. 구원의 세 가지 종류가 있습니다. Hay tres etapas de la salvación. 첫 번째는 영혼 구원입니다. La primera es la salvación del alma. 두 번째는 생활 구원입니다. La segunda es la salvación de la conducta. 세 번째는 몸의 구원입니다. La tercera es la salvación del cuerpo. 영혼 구원은 한 번 받으면 절대 이뤄지지 않습니다. En caso de la salvación del alma, una vez que también la hayan recibido, jamás se les va a perder. 내가 너희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요. Os doy vida eterna y no perecerán jamás. 저희를 주신 내 아버지는 만유보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. Dios que os ha dado es mayor que todos, nadie puede quitar de la mano de mi Padre. 한 번 받은 영혼 구원은 절대 이루어지지 않습니다. La salvación de alma que una vez han recibido jamás se les va a perder. 그것이 바로 디도서 2장 11절에 나와 있는 내용입니다. Es lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 11. 한번 읽어보겠습니다. Bueno, leamos juntos. Porque la gracia de Dios sea manifestado para salvación a todos los hombres. 네, 이것은 우리의 영혼 구원을 이야기하고 있습니다. Habla de la salvación de alma que hemos recibido. 하나님께서 원하시는 게 무엇입니까? ¿Qué quiere Dios de nosotros? 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라. Dios quiere que todos los hombres del mundo sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 디모데전서 2장 4절 말씀. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 바로 그 구원이 영혼의 구원입니다. Esta salvación de la cual versículo habla de alma. 그리고 두 번째 구원은 바로 12절에 있습니다. Y la segunda salvación está escrita en versículo 12. 읽어보겠습니다. También se lo leo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 네, 생활의 구원은 우리가 점점 예수님을 닮아가는 것처럼 경건하게 살아가는 삶을 말합니다. La salvación de la conducta se refiere a la vida que nosotros vivimos piadosamente como si nos pareciéramos a Jesús. 그리고 세 번째 구원은 13절에 나와 있습니다. Y la tercera salvación está escrita en versículo 13. 우리의 몸의 구원을 이야기합니다. Habla de la salvación de nuestro cuerpo. 이제는 다시 죄를 짓지 않아도 되는 몸입니다. Habla del cuerpo con que ya no vamos a cometer ningún pecado. 우리는 하루에도 여러 번씩 죄를 짓습니다. Cada día también cometemos varios pecados. 그런데 우리 몸이 구원을 받으면 우리가 죽음 후에 부활하면 그리고 예수님을 만나면 반드시 우리는 죄를 짓지 않는 몸으로 변화됩니다. Pero una vez que nuestro cuerpo haya recibido la salvación, o sea, después de la muerte, nosotros vayamos a ver al Señor Jesucristo, vamos a resucitar con el cuerpo con que ya no vamos a cometer ningún pecado. 영혼의 구원을 받고 생활 구원을 이루어가는 사람은 몸의 구원을 기다립니다. Los que han recibido la salvación de alma y van cumpliendo la salvación de la conducta son los que también esperan recibir la salvación del cuerpo. 13절을 같이 읽어보겠습니다. Versículo 13, leemos juntos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 네, 우리의 영혼 구원을 한번 생각해 보면 제가 전도인이 되고 얼마 있다가 학예 수양회에 상담을 하러 가게 됐습니다. En la salvación de alma les voy a contar algo. Una vez que pues me hice pastor, me tocó ir a un retiro para darles la consulta a la gente. 상담실에 앉아 있는데 초등학교 2학년 학생이 여학생이 찾아왔습니다. Sentado en la oficina de la consulta, de repente una niña de segundo grado de primaria se acercó a mí. 전도사님, 제가 구원받았는지 확인해 주세요. Y me dijo, misionero, pues por favor, chécame si soy salva, perdón. 그래서 황당했습니다. Entonces, como que pues
me saco de onda. 네가 구원받은지 내가 어떻게 알아? ¿Cómo yo puedo saber si tú eres salva? 그랬더니 이 아이가 확인해 주라고 Esta niña 때렸습니다. me seguía así insistente diciendo, chécame si soy salva. 그래서 물어봤습니다. Le hice la pregunta. 너는 성경이 사실이라는 게 믿어지니? Entonces, ¿tú crees que la Biblia es verdad? 그랬더니 이 친구가 믿어져요 그러는 거. Esta niña me dijo, sí, yo creo que la Biblia es verdad. 어떻게 믿어졌어? ¿Cómo tú pudiste creer? Le 그랬더니 pregunté. 증거가 있잖아요. Y me dijo, hay pruebas. 오, 증거 이야기해봐. Entonces, a ver, muéstrame las pruebas de la Biblia, le dije. 그랬더니 이 친구가 하는 말이 성경에 에덴 동산이 기록돼 있잖아요. Esta niña me dijo, el huerto de Edén está escrito en la Biblia, ¿no? 거기에 강이 4개가 흘렀다고 했는데 지금도 2개가 흐르잖아요. En el cual había 4 ríos y 2 de ellos todavía están corriendo. 그리고 아담과 하와가 죄를 지어서 쫓겨났는데 거기 에덴 동산이 땅 속에 묻어버렸잖아요. Debido a que Adán y Eva cometieron pecado, fueron corridos de ahí, así que el huerto de Edén fue sepultado. 근데 지금 거기서 석유 나오잖아요. Ahora de ahí pues está saliendo petróleo. 그러니까 성경이 사실이죠. Por eso la Biblia es verdad. 너는 성경이 사실인 걸 믿고 있구나. Ah, entonces tú crees que la Biblia es verdad, le dije. 혹시 다른 증거 있어? Entonces, ¿has visto otras pruebas? 그랬더니 이 친구가 하는 말이 Me dijo esta niña. 성경에 그 뒤로부터 사람들이 계속 죄만 지으니까 하나님이 세상을 물로 심판하셨잖아요. Después del huerto de Edén, las personas seguían cometiendo pecado, así que en una ocasión Dios ha juzgado con el diluvio. 그런데 노아 할아버지가 방주를 만들어서 그 가족들은 살았잖아요. Pero un abuelito llamado Noé hizo el arca por el cual también su familia pudo salvarse. 근데 그 노아의 방주가 지금 아라랏산에 있잖아요. Pero este arca de Noé todavía se encuentra en el monte Ararat. 그러니까 성경이 사실이죠. Por eso la Biblia es verdad. 너는 성경이 사실인 걸 믿고 있구나. Ah, por cierto, ¿tú crees que la Biblia es verdad? Le dije. 그래서 어려운 질문을 하나 더 했습니다. Ahora le hice otra pregunta más difícil. 너 혹시 하나님이 계시다는 걸 믿니? Entonces, ¿tú crees que realmente Dios está vivo? 근데 이 질문은요, 대답하기 좀 어렵습니다. Pero como que se le hizo un poco difícil contestarme. 왜냐하면 어떻게 해서 믿게 됐냐라고 물어보겠잖아요. Entonces, pues le iba a preguntar, sabía que yo le iba a preguntar de otra manera. 제가 그래서 이 친구에게 하나님 계신 걸 물어봤더니 이 친구가 이렇게 대답합니다. Cuando le hice la pregunta de si creía en Dios, así me dijo esta niña. 하나님께서 성경에 미리 이스라엘 역사를 적어 놓으셨잖아요. Dios ha dejado también escrita la historia del pueblo de Israel en la Biblia de antemano. 순종하면 복을 주신다 그랬고 불순종하면 저주하신다 그랬잖아요. Dios dijo que cuando Israel obedeciera le daría la bendición, de lo contrario la maldición. 근데 이스라엘 백성들이 예수님을 십자가에 못 박아 버려서 2000년간 멸망당했잖아요. Pero el pueblo de Israel ha crucificado al Señor Jesucristo, así que fue atribulado durante 2000 años. 그리고 세상에서 이스라엘 민족을 다 없애버리려고 하셨지만 하나님께서는 이스라엘 백성을 증인으로 삼으셔서 다시 그 나라를 회복시켜 주셨잖아요. Y Dios iba a exterminar al pueblo de Israel así para siempre, pero otra vez lo puso por sus testigos para recuperarlo. 그리고 세계에서 제일 강한 나라가 되게 한다고 했는데 그대로 됐잖아요. La Biblia dice que también cuando llegue el tiempo va a ser el país más fuerte, pero así se hizo en nuestro tiempo. 하나님께서 분명히 살아계시니까 하나님 말씀대로 그대로 되는 거잖아요. Seguramente Dios está vivo, entonces todo lo que está escrito en la Biblia así se va cumpliendo. 성경에 요한계시록이 이렇게 돼 있습니다. Al ver el libro de Apocalipsis así dice, 나는 알파와 오메가요. yo soy alfa y omega, 처음과 나중이요. yo soy el principio y el fin. 시작과 끝이니라. Yo soy también lo primero y lo último. 하나님은 인류의 역사를 한눈에 다 보고 계십니다. Dios es el que está mirando toda la historia de la humanidad de una vez. 인류의 역사 가운데 지금으로부터 3500년 전부터 1900년까지 1600년 동안 인류의 역사를 성경에 미리 다 적어 놓으셨어요. Desde hace 3500 años hasta hace 900 años, durante 1600 años, Dios ha dejado escrita toda la historia de la humanidad de antemano en la Biblia. 그걸 다 적어 놓을 수 있는 이유는 한눈에 다 보고 계시기 때문입니다. La razón por la que Dios puede dejar escrita toda la Biblia, toda la historia, es porque Dios puede mirar la historia de la humanidad de una vez. 이 초등학교 2학년 여학생은 그것을 정확하게 알고 믿고 있었습니다. O sea, esta niña de segundo grado de primaria conocía exactamente y cree todo esto. 우리도 그렇게 믿고 있습니까? ¿Ustedes también así creen de esta manera como la niña? 지금 두 분이 믿고 있습니다. Dos personas dicen que sí. 여러분들 믿고 계십니까? ¿Todos ustedes creen que así es la Biblia o no? 네. Así es. 좋습니다. Qué bien. 네. 대답하신 분에게 축복이 있기를 기원합니다. Se les dé la bendición a todos los que me hayan contestado. 자, 그런데 이제 어려운 질문을 하나 했습니다. Ahora le hice otra pregunta un poco más difícil. 네 죄는 어떻게 됐어? Entonces, ¿qué pasó con tus pecados?
이 친구가 하는 말이 제 죄는 예수님이 다 가져가셨어요. Esta niña me dijo, pues Jesucristo ya se llevó todos mis pecados. 야, 그런데 왜 너 구원 의심하니? Y le dije, entonces, ¿por qué todavía tú tienes la duda de tu salvación? 이 친구가 하는 말이 Me dijo la niña. 제가 구원을 받았는데 아닌 것 같아요. He recibido la salvación, pero a la vez parece que no. 왜 아닌 것 같아? Le dije, ¿por qué piensas que no? 아, 제가요 학교 갔다 오면 엄마가 손 씻고 숙제 먼저 하고 그 다음에 놀으라고 했는데 요즘에는요 그런 말도 안 듣고 싶고요. Porque cuando yo regreso de la escuela a la casa, pues siempre mi mamá me dice que me lave siempre las manos y que primero la tarea, pero ya no quiero que mi mamá pues me diga estas cosas. 텔레비전 조금만 보고 성경 읽으라 그랬는데 성경도 요즘엔 잘 안 읽고 싶어요. Mi mamá siempre me dice que también yo vea nada más un poco de la tele y lea la Biblia, pero últimamente ya no quiero leerla. 그리고 스마트폰 만지는 게 너무 좋아요. Y a mí me gusta también así estar jugando con mi celular. 요즘에는 주일날 교회도 잘 안 가고 싶어요. Hoy en día como que ya no me dan ganas de ir a la iglesia los domingos. 그래서 제가 구원이 아닌 것 같아요. Por eso parece que no soy salva. 솔직하죠? Es bien sincera, ¿no? 제가 그래서 한 번 더 물어봤어요. Por eso le hice otra pregunta. 예수님이 왜 네 죄를 가지고 가셨어? ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo quitó tus pecados, se los llevó? 그때 이 친구가 저 천국에 가게 하려고요. Y me dijo, ¿para qué yo me vaya al cielo? 아니, 그게 아니라 왜 네가 천국에 가길 원하시냐고. Pero yo no estoy hablando de esto, así le dije. Entonces, ¿por qué Dios quiere que tú te vayas al cielo? 이 친구가 하는 말이 Me dijo la niña, 저 지옥에 안 가게 하려고. ¿para qué no me vaya al infierno? 여러분 정답이 뭐죠? ¿Cuál sería la respuesta? 왜 예수님이 내 죄를 다 가져가셨을까요? ¿Por qué creen que Jesucristo se llevó todos sus pecados? 그냥 저를 천국에 가게 하려고 그러셨을까요? ¿Para que yo me vaya al cielo nada más ya? 아닙니다. No, no solo para eso. 천국에 가는 것은 당연한 거고 천국에 가게 하는 이유가 있습니다. El hecho de que yo pueda irme al cielo es algo muy obvio, pero hay una razón de por qué Dios quiere enviarme al cielo. 저는 제가 불쌍해서 구원하셨다고 생각했었어요. Yo antes pensaba que pues Dios tenía compasión de mí nada más, así que me salvó. 지옥에 가니까 불쌍해서 구원하셨구나 이렇게 생각했습니다. Así yo pensaba, yo iba a ir al infierno, pero tuvo compasión de mí, así que me salvó de ahí, del infierno. 그런데 구원받은 이후에 또 죄를 지으면 제가 불쌍하다는 생각이 안 들어요. Pero después de recibir la salvación, cuando vuelvo a cometer pecado, pues ya no me compadezco de mí mismo. 그래서 구원 의심이 자꾸 올라왔습니다. Por eso yo también así tenía duda de mi salvación. 성경에 보면은 우리가 벌레와 구더기 같이 더러운 죄인이라고 했습니다. Al ver la Biblia dice que nosotros éramos pecadores bien sucios como gusanos. 죄를 물 마시는 것처럼 짓는다고 했습니다. Dice la palabra que las personas cometen pecados como si bebieran el agua. 여러분 혹시 벌레와 구더기를 위해서 대신 죽을 수 있습니까? ¿A poco creen que ustedes puedan morir por algún gusano? 이 강당에 모기가 1000마리가 있는데 Digamos que en este salón, supongamos, hay 1000 mosquitos, 내가 죽으면 모기 1000마리를 살릴 수 있대요. pero se les dice que si ustedes mueren van a poder salvar a 1000 mosquitos. 자, 대신 죽으실 분 한번 손 들어보세요. A ver, ¿quién de ustedes podría morir por 1000 mosquitos? Levante la mano. 그런데 어떻게 천지를 창조하신 하나님이 벌레와 구더기 같은 사람을 위해서 대신 죽으실까요? Entonces, ¿cómo sería posible que Dios, quien ha creado los cielos y la tierra, moriría por los pecadores que son como gusanos? 이거 말이 안 되잖아요. Es algo que no tiene sentido. 그런데 제가 자녀를 낳고 그 이유를 알았습니다. Pero ahora que pues yo tuve hijos, ya conocí la razón. 저는 아이들을 별로 안 좋아합니다. Antes pues no me gustan mucho pues los niños, 귀찮아요. como que me molestan los niños. 그런데 결혼하니까 첫 아이가 태어났습니다. Pero ahora que pues me casé, nació el primer hijo. 병원에서 아이가 태어날 때 탯줄을 잘라줬어요. En el hospital también cuando nació mi primer hijo, pues yo corté su cordón umbilical. 아이를 보면서 깜짝 놀랐습니다. Viendo a mi hijo también me quedé muy sorprendido. 우주인인가? 왜 이렇게 못생겼어? Pues viene de ovni porque parece muy feo. 그런데 마음에 이상한 마음이 생겼어요. Pero también así sucedió algo en mi corazón, algo raro. 이 아이를 위해서 내가 뭐든지 해주고 싶다. Como que me da ganas de querer hacer todo lo que quiera hacer este niño. 산부인과에서 3일 있다가 우리 집으로 돌아오는 날입니다. En el hospital de ginecología, pues estuvimos 3 días, ya también al pasar 3 días estuvimos de regreso 전 집에서 자고 출근해야 되는데 a la casa. 그런데 아침에 눈이 떠졌습니다. Yo también tuve que dormir en la casa y pues tenía que irme
al trabajo. Siguiente día. 근데 저도 모르게 집을 청소하고 있습니다. Pero sin querer, pues en cuanto me levanté, empecé a agarrar escoba para barrer mi casa. 왜 청소를 하고 있었을까요? ¿Por qué creen que en cuanto me levanté, pues barrí mi casa? 제 마음에 우리 집에 귀한 손님이 오신다라는 생각이 들었습니다. Porque en mi corazón, pues así me puse a pensar, un invitado muy valioso va a llegar pronto a mi casa. 저는 밤에 잠을 자면 아침까지 누가 흔들어 깨워도 안 일어납니다. En mi caso, si me duermo, aunque pues me levante, me despierte, jamás me levanto. 누가 업어가도 몰라요. Aunque pues me llevan, pues yo no me doy cuenta. 그런데 밤에 아이 울음소리만 들리면 제가 이상하게 반응합니다. Pero después de que nació mi primer hijo, pues con solo escuchar un poco de lloro, de repente pues me despertaba. 젖병, 분유, 기저귀 3종 세트를 들고 뛰어가요. También así pues teniendo 3 paquetes, pañales, también mamila y pañuelo, así yo iba corriendo. 왜 제가 그렇게 밤잠을 이겨내고 움직일 수 있을까요? ¿De qué manera, cómo es posible que yo así podía reaccionar? 왜냐하면 제가 이 아이를 사랑하기 때문입니다. Venciendo mi sueño es porque yo amo a este niño que nació. 그 사랑은 원래 저한테 없는 겁니다. Es el amor que antes yo no tenía, jamás. 8년 전에 저희 장인 장모님께서 돌아가셨습니다. Hace 8 años mis suegros también han fallecido. 장인께서는 폐암 말기 진단을 받고 2년을 사셨습니다. Le detectaron cáncer, última etapa de cáncer de hígado y murió mi suegro. 그런데 2년이 거의 다 될 갈 때쯤에 저희 장모님께서 갑자기 급성 림프구성 백혈병으로 돌아가시게 됐습니다. 2 años después de que también le detectaron cáncer, última etapa de cáncer de hígado, a mi suegra también le detectaron de una enfermedad y así así falleció de repente. 아버님보다 어머님이 3일 먼저 돌아가셨습니다. O sea, mi suegra falleció 3 días, un poco más, 3 días más rápido que mi suegro. 아버님께서 돌아가실 때 저에게 이렇게 말씀하셨습니다. Mi suegro antes de que falleciera me dijo lo siguiente. 정서방 내가 먼저 갈 테니까 잘하다가 와. Ya me voy primero, entonces compórtate bien y nos vemos. 충성과 순종이네. Siendo fiel siempre. 그때 장인 장모님이 돌아가셨을 때 제가 크게 느꼈던 것이 있습니다. Siendo fiel y obediente. Así me dijo la última palabra y se fue. 저는 처갓집에 사랑을 굉장히 많이 받았습니다. Cuando pues yo vi la muerte de mi suegro me di cuenta algo muy grande. 저희 자매는 무남 동료 외동딸입니다. Antes de que falleciera me amaba mucho mis suegros porque mi esposa es la única hija de mis suegros. 그런데 장인 장모님이 돌아가시고 장인 장모님께 받았던 사랑이 다 없어지는 겁니다. Después de que fallecieron mis suegros, entonces ya no he podido recibir el amor que mis suegros a mí me daban después de su muerte. 이 세상의 모든 사랑이 다 없어진다는 거 아세요? Ustedes saben que también algún día el amor que existe en todo el mundo va a desaparecer. 내가 부모님께 받았던 사랑, 부모님이 돌아가시면 없어집니다. El amor que ustedes han recibido de sus padres, cuando fallezcan sus padres, también se les va a quitar este amor. 내가 내 아내를 사랑하는 사랑도 내가 죽거나 내 아내가 죽으면 없어집니다. El amor con que ustedes también aman a su esposa, cuando también muera su marido o su esposa, se les va a quitar este amor. 내가 내 자녀를 사랑하는 사랑도 없어집니다. El amor con que ustedes aman también a sus hijos, se les va a quitar y desaparecer. 그런데 왜 그런 사랑을 경험하게 하셨을까요? Pero ¿por qué creen que pues nos han experimentado, nos hizo experimentar este amor? 왜냐하면 예수님의 사랑이 얼마나 큰지 깨닫게 하기 위해서입니다. Para que nos demos cuenta cuán grande es el amor del Señor Jesucristo. 내 부모는 너를 버릴지라도 나는 너를 버리지 않겠다. Aunque tus padres te dejaren, jamás yo te dejaré. 하나님 우리를 사랑하십니다. Dios nos ama. 하나님 우리를 너무나 사랑하시기 때문에 내가 어떤 상황에 어떤 죄를 짓더라도 나를 받아주십니다. Dios es el que nos ama tanto, así que en cualquier situación en que estemos, aunque cometamos algunos pecados, siempre Dios nos recibe y acepta. 그 사랑을 받았기 때문에 우리가 이 12절에 있는 말씀을 이루어가면서 살 수 있습니다. Ya que hemos recibido este gran amor, podemos vivir cumpliendo también lo que está escrito en versículo 12. 우리가 구원받은 이후에 제일 먼저 해야 되는 것들이 바로 여기 나와 있습니다. Después de recibir la salvación, las primeras cosas que tenemos que hacer están escritas acá en este versículo. 우리를 양육하셨다고 했습니다. Dice, enseñándonos.
우리를 양육하시려면 우리는 양육을 받을 수 있는 교회 안에 있어야 됩니다. Para enseñarnos, primero debemos estar en la iglesia donde podemos ser enseñados. 그 다음에 뭘 해야 될까요? Y después, ¿qué hay que hacer nosotros? 우리는 경건치 않은 것과 이 세상 정욕을 다 버려야 됩니다. Como dice, hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. 하나님께서 우리에게 원하시는 생활의 구원은 몸된 교회 안에 거하면서 경건치 않은 것과 이 세상 모든 정욕을 버리는 것입니다. La salvación de la conducta que Dios quiere que nosotros cumplamos se refiere a permanecer en la iglesia para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. 신앙생활을 잘 정리정돈해서 살아가는 사람들이 있습니다. Hay algunos hermanos que viven muy bien la vida cristiana. 삶 가운데 들어오는 더러운 것들, 가지고 있었던 것들을 버리는 사람들입니다. Porque viven bien la vida cristiana, porque ellos son los que van renunciando todo lo sucio que había entrado en su vida, en su corazón. 제가 대한민국의 광주에서 교제할 때 한 조장님이 계셨습니다. Cuando yo estuve en una iglesia llamada Gwangju de Corea, había una hermana sierva de mi grupo. 이 조장님은 너무나 성실하시고 열심히 사시는데 한 가지 단점이 있습니다. Esta sierva de célula del grupo pues vivía muy bien la vida cristiana fielmente, pero tenía pues un error, 집이 지저분하다는 겁니다. de que su casa estaba sucia. 하루는 그 조장님 댁에서 조모임을 해야 됩니다. Un día en la casa de esta sierva pues íbamos a tener la reunión de célula, 조장님께서 굉장히 부담스러워하셨습니다. así que como que eso le pesó el corazón de la sierva. 아, 우리 집 들어온 뒤에 어쩌을까 이럽니다. Y me decía, es que mi casa está bien sucia, ¿qué hago? 그래서 걱정하지 마시라고 보이는 데만 좀 치우시라고 그랬습니다. Y nosotros le decíamos, no se preocupe, solamente pues limpie lo que se ve nada más. 그리고 조모임 날 집에 갔더니 놀라웠습니다. En el día de la reunión de célula, cuando llegamos a su casa, todos nos quedamos muy sorprendidos, 너무 깨끗한 거예요. porque su casa así estaba bien limpia. 그래서 조장님께 어떻게 하셨냐고 이렇게 물어봤습니다. Por eso le preguntamos a la sierva de la célula, ¿qué hizo usted para así que se vea tan limpia? 조장님 이렇게 Y 말씀하셨습니다. nos dijo así, 아무 문이나 열지 마시오. por favor, no abran cualquier puerta que se ve. 알겠다고 했습니다. Y nosotros dijimos que sí, no, que no vamos a abrir. 한참 교제를 하고 있는데 자매님이 한번 늦게 오셨습니다. Un poco tiempo después, una hermana de célula llegó tarde a la casa, 아이스크림을 2봉지를 가득 사왔습니다. pero en sus dos manos pues tenía un montón de helados. 조장님 표정이 어두워졌습니다. Como que pues esta sierva de célula se puso un poco triste. 뭐 단다고 사왔다냐. ¿Para qué pues trajo tantos helados? 늘 데도 없는디. Porque ya no tengo lugar para meter esos helados. 제 바로 맞은편에 냉장고가 있었어요. Porque justo enfrente de mí, donde yo estaba sentado, hay un refri. 그런데 냉동실 문을 여는데 안에서 다 쏟아져 내려오는 거예요. Cuando esta sierva, en cuanto abrió la puerta del congelador, pues en cuanto abrió, se le cayó todo lo que había dentro. 사실 우리가 깨끗하게 잘 사는 방법은 잘 버리는 겁니다. O sea, la manera de cómo poder vivir limpiamente es primero dejar bien y tirar bien. 버리는 것이 얼마나 중요한지 한번 생각해 보겠습니다. Vamos a pensar cuán importante sería tirar. 욥기 22장. Job 22, busquemos. 욥기 22장 21절입니다. Job capítulo 22, versículo 21. 함께 읽어 보겠습니다. Leemos juntos. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. 이 말씀 진리입니다. Es la palabra también verdadera. 하나님과 화목하고 평안하면 복이 반드시 옵니다. Si realmente tienes paz y estás en amistad con él, te llegará, te vendrá bien. 그럼 어떻게 하면 하나님과 화목하고 평안할 수 있을까요? Entonces, ¿de qué manera puedes tener paz y estar en amistad con Dios? 22절 같이 읽겠습니다. Versículo 22, leemos juntos. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. 우리가 하나님의 말씀을 마음에 둘 때 그때 하나님과 화목하고 평안할 수 있습니다. Cuando pongamos las palabras de Dios en nuestro corazón es cuando vamos a tener paz con Dios. 그럼 어떻게 하면 하나님의 말씀을 마음에 둘 수 있을까요? Entonces, ¿cómo vamos a poder poner la palabra de Dios en nuestro corazón? 23절 같이 읽겠습니다. Versículo 23, leemos juntos. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. 합당하지 않은 것들을 버려야 됩니다. Hay que tirar las cosas que no son dignas. 근데 그냥 버리라고 하지 않고 멀리 버리라고 하십니다. Pero dice, alejarás de tu tienda. 내가 가지고 있었던 합당하지 않는 물건들, 또 우상들, 그리고 합당하지 않은 나의
습관들 버려야 됩니다. Las cosas también mundanas que no son dignas, también las costumbres y los hábitos que no son dignos delante de ti, hay que alejarlos, tirarlos hasta muy lejos. 구체적으로 무엇을 버려야 되는지 24절을 같이 읽겠습니다. Entonces, ¿qué hay que tirar? Alejar de nosotros. Vamos a leer juntos versículo 24. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. 자, 보배는 귀한 겁니다. Oro, piedras es algo muy precioso. 아무리 귀한 거라고 할지라도 합당하지 않는다면 버려야 됩니다. Aunque sea algo muy precioso como oro, si no es digno, hay que tirarlo. 오빌의 금은 순금입니다. También piedras de arroyos oro de Ofir, es como oro puro. 비싼 겁니다. Es algo que tiene gran valor. 아무리 비싸다라고 할지라도 합당하지 않다면 버려야 됩니다. Aunque sea de mucho valor, si no es digno en tu vida, hay que tirarlo. 이 설교를 어떤 조모임에서 한번 한 적이 있습니다. Una vez, pues, yo le di este sermón en una reunión de célula. 한 달이 지나서 어떤 조장님께서 간증을 하셨습니다. Pasando un mes después de que escuchó este sermón, una sierva así dio testimonio. 목사님, 저 골프채 팔았습니다. Me dijo así, pastor, ya vendí palo de golf. 골프채를 왜 파셨어요? Le dije, ¿por qué usted vendió ese palo de golf? 골프는 좋은 운동인데 Golf es un deporte que me gusta, 이걸 계속하면 신앙생활을 못할 것 같아요. pero si sigo practicando, pues me impedirá mi vida cristiana. 또 어떤 형제님 이렇게 간증하십니다. Otro hermano así dio testimonio. 목사님, 저 낚싯대 팔았습니다. Pastor, pues ya también vendí ese palo de pescar. 낚시에 제가 중독돼서 하나님 섬기는 것을 잘 못했습니다. Antes yo estaba adicto de ir a los ríos para pescar, así que no podía servirle bien a Dios. 나에게 아무리 좋고 귀한 거라 할지라도 합당하지 않다면 버려야 합니다. Aunque sean cosas muy valiosas que les gustan, si piensan que no son dignas para llevar la vida cristiana, hay que tirarlas y alejarlas de nosotros. 그렇게 버렸을 때 놀라운 일이 일어납니다. Una vez que las tiren, sucederá algo muy asombroso. 25절 같이 읽겠습니다. Versículo 25, leemos juntos. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. 하나님이 내게 가장 귀한 분이 되신답니다. Dice que Dios será nuestra defensa. 여러분들에게 가장 귀한 분이 누구십니까? ¿Quién creen que sea la defensa para ustedes? 차마 말할 수 없죠. Pues ya no pueden decir, ¿verdad? 나에게 정말 귀한 분이 하나님이십니까? ¿De verdad creen que su defensa verdadera es Dios? 아니면 얼마 전에 새로 뽑은 내 차입니까? ¿O su coche recién modelo que tienen? 아니면 우리 집입니까? ¿O su casa en la que viven? 아니면 가지고 있는 현금입니까? ¿O efectivo que traen? ¿Será su defensa? 디오스. 그렇죠. Así es. 근데 저는 그렇게 살지 못했었습니다. Pero antes yo no podía vivir de esa manera. 제가 직장 생활할 때 한 달에 보험료를 97만 원을 냈습니다. Cuando antes de ser pastor iba pues a un trabajo, cada mes yo pagaba 10,000 pesos solo para mi seguro. 그래서 다치거나 사고가 나면 받을 수 있는 혜택이 많았습니다. Entonces, en caso de que uno de mi familia o yo pues se lastime o tenga accidente, nos iban a dar muchos beneficios. 운전하고 가다가 피곤하면 무슨 생각을 할까요? Mientras pues yo manejaba el coche y estaba cansado, ¿de qué pensaba yo? 뒤에서 누가 좀 박아주면 좋겠다. Quisiera que alguien me chocara de atrás. 병원에서 쉬면 돈이 많이 나오는데 Porque si me interna en el hospital me van a dar mucho beneficio de seguro. 저 지금 하나님 의지하고 있습니까? 보험 의지하고 있습니까? Les hago una pregunta. ¿Este pensamiento es lo que está confiando en Dios o en mi seguro? 맞습니다. Así es, seguro. 하나님보다 더 귀한 게 있으면 하나님 의지하지 않습니다. Si tienen pues cosas más valiosas que a Dios todavía, ya no van a confiar en Dios. 내게 가장 귀한 분이 하나님이 되시려면 하나님보다 높아져 있는 것들을 낮춰야 됩니다. Para que Dios sea su defensa, sea el ser más valioso en su vida, tienen que tirar a las cosas que todavía han sido más grandes que Dios en su vida. 그리고 몇 년 있다가 교회에 부름받고 전도인으로 들어가게 됐습니다. Y unos años después, pues la iglesia a mí me llamó, así que entré en la iglesia para ser misionero. 좋은 차가 2대 있었습니다. Pero antes de ser misionero pastor, pues yo tenía 2 carros muy buenos. 넓은 집이 있었습니다. También tenía la casa muy amplia. 그런데 전도인으로 받는 월급으로는 그것을 유지할 수가 없었습니다. Pero con el sueldo que a mí me daban como pues, de la iglesia, ya no podía mantener todos estos. 당장 보험을 줄여야 됩니다. También tenía que disminuir pues, pago de mi seguro. 차를 팔아야 됩니다. También tenía que vender los carros.
그리고 차를 팔아서 헌금을 하고 그리고 교회에 들어왔습니다. Después de haber vendido mis carros, pues con este dinero ya lo ofrendé y entré en la iglesia para cumplir el ministerio. 마음속으로 굉장히 고민했습니다. En mi corazón estuve pensando mucho, 이게 진짜 행복해지는 건가? ¿de verdad eso será la manera de poder ser feliz? 이게 맞는 건가? ¿De verdad todo lo que estoy haciendo es correcto? 집도 반틈짜리 집으로 들어가게 됐습니다. Pues la casa a donde pues yo fui después de que me hice misionero todavía fue mitad de donde yo vivía. 텔레비전 벽걸이 TV를 걸 벽이 없어서 베란다에다가 박아놨습니다. No tenía pues muro para colgar la tele, así que la dejé pues en la parte de baranda. 그런데 놀라운 일이 일어났습니다. Pero sucedió algo muy asombroso. 운전할 때 기도가 됩니다. Mientras yo manejaba, después de que me hice misionero, pude 하나님. orar a Dios. 하나님 사고 안 나게 해주세요. Dios, ayúdame a que yo no tenga accidente. 저 암에 안 걸려야 됩니다. Dios, yo no tengo que tener ningún cáncer. 하나님을 의지하게 됩니다. Ahora pues he podido confiar más en Dios. 그리고 집이 작아졌습니다. Ahora que pues se me redujo la casa, 여러분들 그렇게 보시진 않겠지만 저는 아이가 셋이 있습니다. no creo que me vean de esa manera, pero para su sorpresa yo tengo 3 hijos. 그런데 이 아이들과 대화가 됩니다. Pero ahora que me hice pues misionero, me pude platicar, comunicar más con mis hijos. 전에 넓은 집에 살 때는 아이들이 각자 방에 들어갔습니다. Antes, cuando vivíamos en la casa grande, pues mis hijos, cada quien estuvo en su cuarto y no salía. 좁은 집으로 가니까 다 모일 수밖에 없습니다. Pero ahora que se nos redujo pues el tamaño de la casa, sin querer todos así estuvimos en un mismo lugar. 다 모여서 같이 성경을 읽습니다. Estando reunidos juntos en un mismo lugar, también leemos la Biblia. Ahora. 아, 이게 행복이구나. Ah, esto es la felicidad. Esto es la felicidad. 아, 이게 행복이구나. Ah, esto es la felicidad. 하나님을 의지하는 것이 정말 행복이구나. De verdad, vivir confiado en Dios es la felicidad. 여러분들도 다 그렇게 살고 계시죠? Todos ustedes también están viviendo de esta manera, ¿verdad? 그렇게 살았을 때 하나님께서 또 이런 일들을 이루어 주십니다. Si uno vive de esta manera, Dios también cumplirá las siguientes cosas. 26절 같이 읽겠습니다. Versículo 26, leemos juntos. Porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. 하나님을 기뻐하게 됩니다. Ahora uno se va a deleitar en Dios. 하나님의 말씀을 들으러 올 때 너무 기쁩니다. Cuando ya vienen a escuchar la palabra de Dios, vienen muy gozosos. 모임이 있다는 소리를 들으면 너무 기쁩니다. Cuando se les anuncia que va a haber reunión de célula o alguna reunión, también se ponen muy gozosos. 봉사가 있다는 소리를 들을 때 너무 기쁩니다. Cuando se les anuncia que hay servicio en la iglesia, también vienen muy gozosos. 구역 모임이 있다는 소리를 들으면 너무 기쁩니다. Cuando se les anuncia que hay reunión de célula, vienen muy gozosos. 여러분 혹시 그런 모임이 있을 때마다 정말 기쁘십니까? De verdad, cada que se les anuncia que hay reunión, también ustedes se ponen muy alegres. 아유, 우리 너무 자주 모이는 거 아니야? O no están diciendo así, pues ya tuvimos la reunión, ¿por qué así tan frecuentemente? 만약에 그렇다면 내 안에 버리지 못하는 뭔가가 있는 겁니다. Si están diciendo de esta manera, ¿por qué tan frecuentemente? Es porque tienen algunas cosas que todavía no han tirado de ustedes. 아, 우리는 너무 자주 모여서 힘들어. En caso de nuestra iglesia siempre hay tantas reuniones, así que pues se nos hace muy difícil. 하나님을 기뻐하는 게 아닙니다. Eso no es la manera de cómo poder vivir alegres con Dios. 여러분들이 받았던 하나님의 은혜, 구원을 받았다면 정말 하나님을 기뻐할 수 있어야 됩니다. Si realmente ustedes han recibido la gran gracia, la salvación de Dios, tienen que también ponerse muy gozosos. 그래서 하나님께로 얼굴을 들 것이라라고 했습니다. Por eso la Biblia dice que levantarán rostro a Dios. 내가 세상을 향해서 사는 것이 아니라 하나님을 향해서 사는 겁니다. Ya no van a vivir para las cosas del mundo, más cosas materiales, sino para Dios. 하나님을 바라보고 사는데 하나님께서 어떻게 하실까요? Si realmente ustedes miran con su rostro puesto en Dios, Dios ¿qué hará con ustedes? 역대하 16장 9절에 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기를 향하는 자를 위해서 능력을 베푸신다고 했습니다. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, así pone, Dios tiene ojos puestos en todos los que también le buscan de veras y para darle la gracia. 하나님의 눈은 불꽃 같은 눈으로 이 세상을 보고 계십니다. Los ojos de Dios están mirando a todos los hombres del mundo como las llamas de fuego. 능력을 주시려고 보고 계시는 거예요. Pues están mirando a todos para darles el poder. 누가 그 능력을 받을 수 있을까요? Entonces, ¿quién de los hombres podrá recibir el poder de Dios? 하나님께 전심으로 향하는 사람. Los que le buscan de veras a Dios. 누가 하나님을 전심으로 향할 수 있습니까? Entonces, ¿quiénes pueden buscarle de veras a Dios? 버리는 사람. Los que tiran.
우리 신앙생활은 양육받고 버리는 것으로 시작됩니다. Nuestra vida cristiana empieza siempre con que nosotros seamos enseñados y con que tiremos, dejemos las cosas que no son dignas. 가끔 아이들이 입에 사탕을 물고 잠을 잘 때가 있습니다. Hay veces en que los niños también se quedan dormidos, pero todavía con dulce adentro de la boca. 근데 입에 사탕 물고 자면 어떻게 됩니까? Pero si duermen también con dulce adentro de la boca, luego ¿qué pasa? 치아가 다 썩잖아요. Luego pues va a haber muchos caries en sus dientes, ¿no? 저희 집 아이들도 사탕 물고 자는 걸 좋아합니다. También a mis hijos pues les gusta dormir también con dulce adentro de la boca. 야, 사탕 뱉어. Le digo pues ya, quita, 근데 혀 밑에 감춰놓는. déjalo, pero todavía lo tiene escondido debajo de la lengua. 오프. No tengo, así dice. 욥기 20장 찾아보겠습니다. Vamos a buscar Job capítulo 20, 20장 12절 14절까지 capítulo 20 de versículo 12 a 같이 14. 읽겠습니다. Leemos juntos. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas y el de áspides será dentro de él. 자, 혀 밑에 감춰놓고 있는 사탕처럼 우리의 삶 가운데 버리지 않는 죄들이 있습니다. Como dulce que lo tienen también escondido debajo de la lengua, puede que haya algunos pecados que también tenemos escondidos en nuestra vida. 하나님의 능력을 받을 수 없을 뿐만 아니라 Si viven también con estos pecados escondidos, ya no van a recibir el poder de Dios, 하나님을 향해서 살 수가 없습니다. ni van a poder vivir para Dios. 그런데 하나님을 향해서 사는 삶에 27절에 이런 일들이 일어납니다. Pero si realmente viven para Dios, como dice el versículo 27, así va a suceder. 22장 27절 같이 읽겠습니다. Capítulo 22, versículo 27, leamos juntos. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. 자, 내가 버리고 하나님을 향해서 살 때 그때 하나님께서는 내 기도를 들어주십니다. Cuando quieren las cosas que no son dignas ante Dios y vivan para Él, ahora Dios oirá a su oración. 아, 왜 하나님 내 기도를 안 들어주시지? Uno dice, ¿por qué Dios a mí me oye? 왜 나는 기도가 잘 안 되지? ¿Por qué no oye mi oración? 왜 기도하려고 눈을 감으면 다른 생각이 자꾸 들지? ¿Por qué no me sale muy bien la oración? Cuando yo trato de orar, ¿por qué se me ocurren otras cosas en mi mente? 왜일까요? ¿Por qué creen que se les ocurra otras cosas? 버리지 않아서 그렇습니다. Es porque todavía no han dejado las cosas. 버리지 않으면 기도가 되지 않습니다. Si no tiran, tampoco van a poder hacer la oración. 버리지 않으면 기도는 해도 그는 듣지 않습니다. Si no tiran las cosas que no son dignas, aunque hagan la oración, Dios no los oirá. 내가 무언가를 하려고 해도 하나님이 이루어 주시지 않습니다. Aunque quieran hacer algo ustedes también, Dios tampoco cumplirá. 근데 버리면 하나님 들으시는 거예요. Pero si tiran primero las cosas, ahora Dios los oirá. 그리고 내가 소원한 것을 내 손으로 갚아낼 수 있습니다. Y ahí van a poder pagar también los votos que han hecho para Dios. 그게 능력입니다. Así es el poder. 우리는 능력이 없어요. No tenemos algún poder. 포도나무 가지가 포도나무에 붙어 있어야 능력이 있는 겁니다. Los pámpanos son los que deben estar pegados en la vid para tener el poder. 이 몸이 머리에 붙어 있어야 능력이 있는 겁니다. El cuerpo primero tiene que estar pegado en la cabeza para tener el poder. 이 몸에서 떨어진 손가락은 아무 능력이 없는 겁니다. Los dedos de la mano, una vez que se despeguen del cuerpo, no van a tener ningún poder. 무리에서 떨어진 양은 아무 능력이 없습니다. Las ovejas que han salido de su grupo, de su rebaño, no van a tener ningún poder. 교회에서 멀리 떨어져 있는 형제자매들, 마음이 멀어진 형제자매들 능력이 없습니다. Los hermanos alejados de la iglesia y su corazón alejado de la iglesia no van a tener ningún poder. 하나님을 기뻐할 수 없습니다. Ni le van a dar, ni le van a agradar a Dios. 혼자서 조용히 즐기고 있는 것들이 있다면 하나님을 기뻐할 수 없습니다. Si tienen cosas secretas que están también disfrutando secretamente de esta manera, jamás van a poder agradarle a Dios. 하나님은 강력하게 Dios 말씀하십니다. nos dice fuertemente, 버려라. tira las cosas. 그것이 우리 능력의 시작입니다. Esto es el comienzo de la manera de cómo recibir el poder. 그렇게 살아갈 때 28절이 이루어집니다. Si vivimos de esta manera, se nos cumplirá el versículo 28. 같이 읽겠습니다. 28, leemos juntos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. 하나님 약속하셨어요. Dios así nos ha dejado su promesa. 이 성경 말씀은 진리입니다. Esta palabra de la Biblia es verdad. 하나님 말씀에 순종하고 하나님과 교제가 잘 되고 하나님과 화목하고 평안하면 반드시 복이 온다고 했습니다. Si obedeces a la palabra de Dios, estás en paz con Él también. Si realmente le obedeces, vendrá
el bien, la bendición. 근데 여기 놀라운 게 하나 있습니다. Pero aquí hay una cosa muy asombrosa. 내 길에 빛이 비추리라. Sobre tus caminos resplandecerá luz, dice. 제가 교회에서 출퇴근할 때 자전거를 타고 다닙니다. Cuando también yo voy a la iglesia de mi casa, yo voy en bicicleta. 저희 집에서 교회까지 한 11km 정도 자전거를 타고 갑니다. De mi casa hasta pues la iglesia como está distante 11 kilómetros, pero yo voy en la bicicleta. 아침에 출근할 때는 괜찮은데 밤에 올 때는 무섭습니다. Cuando yo voy en la mañana estoy bien, pero de regreso en la noche un poco me da miedo. 한국의 개는요, 여기 멕시코 개처럼 순하지가 않습니다. Los perros de Corea no son tan así lindos como los de México. 밤에 자전거 타고 오면 막 물려고 쫓아옵니다. En la noche cuando yo regreso a la casa en bici, también algunos perros me persiguen para morderme. 근데 개보다 더 무서운 게 뭘까요? Pero ¿cuál creen que sea más miedoso que un perro? 어두움입니다. La oscuridad. 길이 어떻게 돼 있는지 안 보여요. Porque cuando está bien oscuro ya no se ve el camino, ¿verdad? 그래서 아주 성능 좋은 플래시를 하나 샀습니다. Así que compré también una lámpara que tiene buena función. 자전거 앞에다가 탁 달았습니다. La puse enfrente de mi bici 놀라운 일이 y 생겼습니다. sucedió algo asombroso. 길이 환한 거예요. Por la lámpara encendida ya se ve bien el camino. 넘어질 일이 없습니다. Entonces desde entonces ya no me caigo. 심지어는 반대편에서 자동차가 오다가도 저랑 만나면 멈춥니다. Por la lámpara también bien encendida, hasta pues, el coche que viene de otro lado, cuando ve esa luz también se detiene. 너무 밝으니까. Porque está bien así, alumbra bien esta 이 lámpara. 길에 빛이 비친다는 건 너무 안전한 겁니다. El hecho de que también así alumbre el camino es algo muy seguro, ¿verdad? 어렸을 때 고등학교 다닐 때 스쿨버스를 타고 다녔습니다. Cuando yo pues, iba a la preparatoria, también para ir a la escuela, tomaba el camión de la escuela para ir allá. 한국은 공부를 무지하게 시킵니다. En caso de Corea, los alumnos de la preparatoria estudian mucho. 아침에 7시 반까지 학교에 가서 밤 11시까지 학교에 잡혀 있다가 나옵니다. Bueno, te ponen a estudiar mucho, porque en caso de los de preparatoria, van a la escuela hasta 7:30 de la mañana y deben estar en la escuela hasta 11 de la noche de la escuela, de la noche. 상상이 되십니까? ¿Lo pueden imaginar? 그런데 밤에 스쿨버스를 타면 기사 아저씨께서 차 안에 불을 켜주십니다. Pero en las noches, cuando yo tomaba el camión de la escuela para regresar a mi casa de la escuela, el chofer también prendía las luces. 버스 안에 불이 켜져 있을 때 창밖을 보면 창밖에 사람들이 보일까요? Con las luces prendidas dentro de camión, ¿creen que entonces, estando dentro de camión, yo puedo ver a las personas de fuera? 안 보입니다. Ya no se ven. 이렇게 해야 보이죠. Así tengo que así observar bien para ver a las personas de fuera, ¿no? 근데 출발할 때는 버스 안에 불을 꺼버립니다. Pero en el momento de partida, pues apagaban las luces del camión. 그러면 밖이 잘 보여요. Entonces, cuando las luces que están dentro del camión se apagan, ahora se ve bien lo que hay afuera. 이 빛이 어디에 비치느냐가 중요합니다. O sea, lo importante es a dónde está alumbrando la luz. 이 빛이 내 안에 비치면 내가 무엇이 잘못됐는지 보입니다. Si alumbran la luz a mí, yo puedo verme a mí mismo en qué estoy mal. 근데 이 빛이 밖을 비추고 있으면 형제자매들을 판단하게 됩니다. Pero si la luz que yo tengo está alumbrando a los hermanos, desde entonces yo empiezo a juzgarlos. 아, 왜 저 자매님은 인사를 잘 안 받아줘? Ay, porque esa hermana como que no me saluda bien. 아, 왜 저 형제님은 저렇게 인상을 쓰고 있어? Ay, porque ese hermano siempre viene bien chocado. 왜 저렇게 친절하지 Ah, 않아? porque siempre no es tan amable. 왜 우리 구역장님은 나를 잘 안 챙겨줘? Porque el siervo de la iglesia siempre no está pendiente de mí. 왜 우리 조장님은 자꾸 나를 귀찮게 해? Porque esa hermana es sierva de célula porque me molesta mucho. 내 안에 빛이 비추면 어떻게 될까요? Pero si la luz que yo tengo alumbro a mí mismo, ¿qué pasa? 내 안에 어떤 문제가 있는지 보입니다. Ahora uno mismo va a poder ver sus propios problemas. 내 안에 문제가 보여서 문제에 대해서 기도하게 됩니다. Ahora se ven sus propios problemas que tiene y empiezan a orar por ellos. 형제자매들보다 더 낮아질 수 있습니다. De esta manera puede humillarse todavía a sí mismos que otros hermanos. 자기 안을 들여다볼 수 없는 사람들은 형제자매들을 판단할 수밖에 없습니다. Los que no pueden verse a sí mismos siempre terminan juzgando a otros hermanos. 자기 안에 빛이 비치지 않는 사람들은 교회를 판단합니다. Los que también no tienen la luz adentro de sí mismos empiezan a juzgar la iglesia. 이 교회는 성령께서 역사하시는 곳입니다. La iglesia en la que estamos es donde el Espíritu Santo hace la obra. 매일 아침 우리는 말씀을 읽고 기도하면서 내 안에 무슨 잘못이 있는지 스스로 돌아보지 않습니까? Cada mañana, ¿no? Que nosotros leemos la Biblia, hacemos la oración para reflexionarnos en qué estamos mal.
하나님께서 내게 주시는 메시지를 받아내야 되잖아요. Cada quien tiene que recibir el mensaje que Dios les da cada mañana, ¿no es así? 내가 오늘 무슨 말씀을 붙잡고 살 것인가? ¿Con qué palabra van a querer vivir cada día? 하나님, 제가 어떤 잘못이 있는지 보게 해주세요. Diciendo, hazme verme a mí mismo en que estoy mal, Dios. 하나님의 뜻대로 살지 못하게 하는 내 안에 버려야 될 것이 무엇입니까? También hazme conocer las cosas que no son dignas, las que me impiden vivir la vida cristiana. 그리고 제가 오늘 어떤 마음으로 살아야 될까요? Dios también hazme conocer con qué corazón tengo que vivir el día de hoy. 그리고 하나님께서 저를 얼마나 사랑하시는지 알게 해주십시오. Y hazme conocer qué tanto me amas. 그렇게 기도하고 성경을 읽으면 하나님께서 응답하십니다. Si hacen la oración de esta manera y leen la Biblia, Dios les contestará. 하나님께서 내게 확실한 메시지를 주십니다. Dios les va a dar un mensaje muy cierto. 그걸 붙잡고 하루 종일 씹는 거예요. Entonces tienen que así tenerlo bien y todo el día masticarlo. 성경에 부정한 짐승이 있습니다. La Biblia habla de animales inmundos. 되새김질하지 않는 짐승은 부정한 짐승. Los animales que no mastican son inmundos, 소는 계속 되새김질하잖아요. que no rumían. En caso de las vacas, siempre rumían, ¿no? 쪽발이 갈라진 짐승은 Y los animales que tienen las pezuñas también divididas, 유익한 짐승이라고 했습니다. también dice que son beneficiosos. 쪽발이 갈라졌다는 말은 세상과 구별된 삶을 산다는 겁니다. El hecho de que tengan las pezuñas divididas significa que viven separados del mundo. 되새김질한다는 것은 하나님의 말씀을 계속 묵상하는 겁니다. Que rumien significa que siguen meditando la palabra de Dios. 신기하게도 묵상하지 않고 하루를 시작하면 이런 일이 일어납니다. Lo asombroso es que si empiezan cada día sin meditar la palabra, así sucederá. 운전하고 가고 있는데 갑자기 누가 확 끼어들어요. Mientras manejan, si un coche se mete así bien feo de repente enfrente 입에서 욕이 나옵니다. de nuestra boca se nos sale la grosería. 그런데 묵상을 하고 운전을 하잖아요. Pero si empiezan cada día con la meditación en la palabra, 그런 일이 안 일어나지는 않습니다. bueno, también es posible que todavía pase las cosas feas en nuestra vida. 그런데 놀라운 내 마음의 변화가 있습니다. Pero lo asombroso es que ahora mi corazón es diferente. 이해가 돼요. Ahora puedo entender, comprender la situación. 아, 저 사람 정말 바쁘구나. A esa persona que se metió de repente así bien feo, de verdad estaría muy ocupado por eso. 똥이 마려운가 봐. Ah, seguramente tiene ganas de ir al baño para hacer popó. 그래서 저렇게 가는 Por 걸까요? eso así se metió bien feo, por eso maneja feo. 환경은 달라지지 La 않습니다. situación siempre no cambia, 근데 우리 마음은 달라질 수 있어요. pero puede que nuestro corazón cambie. 말씀을 붙잡고 살면 우리의 삶이 달라집니다. Si vivimos cada día agarrando la palabra, nuestra vida cambiará. 자, 근데 이렇게 살아가는 가운데에서 어려운 일이 반드시 옵니다. Pero en lo que nosotros vivimos de esta manera, siempre nos vienen las dificultades. 29절을 같이 읽겠습니다. Versículo 29, leemos juntos. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. 이렇게 살아가는데 사람들이 나를 자꾸 손가락질합니다. Si vivimos de esta manera, puede que todavía las personas nos señalen, 너 왜 그 교회 다녀? nos critiquen diciendo, ¿por qué tú vas a esa iglesia? 야, 너 가족 모임이 있는데 왜 꼭 일요일에는 교회 가야 돼? No que tú tienes reunión familiar los domingos, pero ¿por qué siempre quieres ir primero a la iglesia? 근데 우리는 그럴 때마다 마음에 하나님께서 높여주실 거야 라고 생각해야 돼요. Pero cada vez que nos llegan estas cosas, hay que pensar, luego Dios enaltecerá. 왜냐하면 하나님께서 그렇게 우리를 낮추실 때가 분명히 있습니다. Hay momentos en nuestra vida en que Dios nos humilla de verdad, 우리는 그걸 믿음으로 기다리는 겁니다. pero con la fe hay que esperar hasta que haya enaltecimiento. 그런데 30절에 이런 역사가 일어납니다. Pero versículo 30, así dice, así sucederá. 30절 같이 읽겠습니다. Versículo 30, leemos juntos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. 우리의 그런 낮아지는 모습 가운데 영혼들이 구원받는 역사가 일어납니다. Cuando estemos bien humillados es cuando las almas perdidas van a recibir la salvación. 결국 하나님과 화목하고 평안했을 때 어떤 복이 오는가? O sea, cuando uno tiene la paz, está en paz con Dios, ¿qué bendición le vendrá? ¿Llegará? 하나님이 가장 귀한 분이 되고 기도가 됩니다. Primero, Dios será el ser más valioso y desde entonces vamos a hacer la oración a Él. 주님 안에서 원했던 나의 모든 것들이 이루어집니다. Y todo lo que yo he querido cumplir en el Señor se me cumplirá. 그리고 내가 전도하고자 하는 그 영혼이 구원을 받습니다. Y también si vivo confiado en Dios, las almas a las que yo he querido invitar también siempre recibirán la salvación. 자, 어디서부터 시작됐습니까? ¿De dónde, de qué punto ha comenzado todo esto?
버리는 것. Así te soltar tirar las cosas. 여러분도 혹시 마음속에 지금 버려야 될 것들 생각나는 게 있습니까? En este momento también a ustedes se les ocurre algunas cosas que necesitan tirar en su mente. 저는 버려야 될 것이 생각납니다라고 생각하시는 분만 한번 손들어 보세요. 시키지 않겠습니다. Si piensan que se les ocurren las cosas que necesitan dejar tirar en su vida, levanten la mano, por favor. 네, 좋습니다. Así es, qué bien. 오늘 말씀 들으면서 내가 무엇을 버려야 될지 한 가지만이라도 생각하고 가신다면 너무나 훌륭한 겁니다. Escuchando la palabra de hoy, si se les ocurre al menos una cosa que necesitan tirar en su vida, sería algo muy bonito. 매 주일마다 말씀을 들을 때마다 내가 무엇을 버려야 될까 이걸 생각하고 실천한다면 여러분들의 생활 구원은 이루어져 가고 있는 겁니다. Cada domingo, cada vez que escuchan la palabra del sermón de los domingos, si piensan en las cosas que necesitan dejar y tirar, aunque sea una cosa, significa que están llevando la vida, la salvación de la conducta. 우리가 말씀을 듣는 이유가 뭡니까? ¿Por qué razón escuchamos la palabra? 말씀을 행하기 위해서입니다. Para ponerla por obra. 행하지 않으면 아무 소용이 없습니다. Si no ponen por obra, no tiene sentido que estén escuchando. 우리 산파블로 교회 형제자매들을 보면서 제가 놀란 게 하나 있습니다. Viendo a los hermanos de la iglesia San Pablo, me quedé de algo sorprendido. 첫째는 굉장히 밝다라는 겁니다. Primero, todos así están, parecen muy alegres. 그리고 친절하다는 것. Y segundo, son amables. 그리고 하나님을 사랑한다는 걸 느낄 수 있습니다. Y tercero, puedo sentir que le aman a Dios. 네, 찬송가에 보면은 이전보다 더욱 사랑합니다라는 뜻이 있어요. Al ver una alabanza así dice, yo te amo más que antes. 이전보다 더욱 사랑합니다. 이런 찬송이 있습니다. Así dice, te amo más que antes. 우리가 하나님을 사랑했던 것, 그것보다 더 사랑할 수 있습니다. Todavía puedo amarle a nuestro Dios más de lo que nosotros estoy amándole. 에베소서 2장 찾아보겠습니다. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. 에베소서 죄송합니다. 3장 18절. Perdón, Efesios capítulo 3, versículo 18. 18절부터 19절까지 같이 읽겠습니다. Capítulo 3, versículo 18 y 19. Leemos juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 네, 어떤 사람이 하나님을 사랑할 수 있을까? ¿Quién de los hombres puede amarle a Dios? 사랑을 많이 받는 자녀가 하나님을 사랑합니다. Los hijos que primero han recibido mucho amor pueden amarle a Dios. 근데 우리가 어떻게 하면 사랑을 더 깨달을 수 있을까요? Pero ¿cómo nosotros podemos entender más del amor de Dios? 18절에 나와 있는 것처럼 능히 모든 성도와 함께 있을 때입니다. Como dice versículo 18, cuando estemos juntos con todos los santos. 성도들이 함께 있을 때 좋은 일만 있을까요? Cuando se reúnen, están reunidos todos los hermanos santos de la iglesia, ¿siempre sucederán cosas bonitas? 하나님이 계신 곳에는 마귀도 반드시 있습니다. Donde siempre Dios está, ahí está también Satanás. 여러분들 혹시 사기 당해 보셨습니까? ¿Alguna vez algunas personas les han engañado? 저는 당해봤습니다. A mí sí me han engañado. 군대에서 휴가 나와서 휴가 복귀하는데 고속버스를 타고 가다가 휴게소에서 잠깐 멈췄습니다. Cuando yo iba de regreso al ejército militar después de un poco de descanso en mi casa, pues me paré para descansar en un lugar. 그런데 갑자기 휴게소에서 아저씨 2명이 버스에 탔습니다. Pero en este lugar, pues de repente dos señores subieron al camión en donde yo estaba 그리고 번호표를 하나씩 나눠줬습니다. y nos empezaron a dar pues un ticket de número. 제가 11번이었거든요. Pues a mí me tocó según este ticket número 11 앞에 둘이 서서 뽑기를 합니다. y de repente hicieron empezaron a hacer algo 그리고 이렇게 외칩니다. y gritaron así estos dos señores. 1번, 7번, 11번 닥쳐! Número 1, número 7, número 11, ya ganaron suerte. 제가 11번이었잖아요. Porque a mí me tocó número 11, ¿verdad? 자! Yo sí, 제가 11번입니다. ya gané, yo soy de número 11. 그랬더니 제 옆으로 와서 이분들이 박수를 쳐줬어요. Y esos señores vinieron junto a mí y me aplaudieron. 저희 회사 25주년 창립 기념일 기념으로 25만 원 상당의 시계를 선물로 드립니다. Usted ha ganado un reloj de 3,000 pesos para celebrar 25 años de la fundación de mi empresa. Entonces te damos un reloj.
그래서 감사합니다 하고 받는데 이분이 세금만 10% 내시면 됩니다. Pero pues yo iba a recibir este reloj diciendo gracias, pero esos señores me dijeron, pero con la condición de que usted solamente pague el 10% de impuesto de costo de este reloj. 그래서 25,000원을 줘야 되는데 3만 원을 주면서 아 감사합니다라고 했습니다. Entonces yo tuve que darle 10%, o sea, 300 pesos más o menos, pero dándole 350 pesos así de más, diciéndole gracias. 근데 군대에 복귀해서 이걸 자랑했어요. Así que cuando regresé al ejército militar y delante de otros soldados estuve muy presumiendo. 아 이거 내가 받았다. Este reloj ya gané. 그랬더니 고참들이 서랍에서 하나씩 다 꺼냈습니다. Entonces todos otros soldados empezaron a sacar el mismo reloj de su closet 그리고 하는 말이 y me dijeron, 야 이거 검색해 보니까 10,000원도 안 해. pues ya nosotros checamos en internet y cuesta este reloj menos de 100 pesos. 사기당했던 제 마음이 기분이 어땠을까요? Entonces cuando a mí me hicieron esta estafa, ¿cómo creen que yo me sentía? 사기당하면 기분이 너무 나빠요. Si nos engañan, de verdad nos hace sentir muy mal. 근데 사람들이 왜 사기당할까요? Pero ¿por qué creen que las personas también se dejan así engañar? 욕심 때문입니다. Por la avaricia. 욕심이 없으면 사기 안 당합니다. Si no son codiciosos, tampoco los van a engañar. 하나님께서는 사람에게 땀을 흘려서 반드시 일하라고 했습니다. Dios les ha dicho a las personas que también trabajarán sin falta, sudando de su rostro. 어떤 사람들은 편하게 일을 하려고 합니다. Hay algunas personas que quieren trabajar muy cómodamente. 그거 사기당하는 겁니다. Seguramente serán engañadas. 하나님은 열심히 땀을 흘리고 일을 해서 돈을 벌라고 하셨습니다. Dios lo que dice en su palabra es que trabajen bien duro, sudando de su rostro para ganar dinero. 우리가 언젠가는 분명하게 알게 될 겁니다. Algún día nosotros vamos a conocer sin falta. 이 땅에서 내가 살았던 모습이 잘 살았던 건지 잘못 살았던 건지. Algún día vamos a conocer sin falta que la forma de la vida que nosotros hemos llevado en este mundo estuvo bien o estuvo mal. 고린도전서 13장에 보면 우리가 얼굴과 얼굴을 보는 것처럼 확실하게 알게 된다고 했습니다. Al ver 1 de Corintios capítulo 13 dice que nosotros conoceremos exactamente así como cara a cara. 아, 그때 내가 속고 있었구나. Así vamos a conocer, yo estuve engañado en ese tiempo. 아, 그게 제일 중요한 건 줄 알았는데. Yo pensaba que lo que yo estuve haciendo era más importante. 그거 아니면 안 되는 줄 알았는데. Yo pensaba que eso era la última opción, 그걸 내가 붙잡고 있었구나. pero yo estuve agarrándolo así bien. 혹시 우리가 지금도 속고 있는 게 있을 수 있습니다. Puede que también todavía ustedes vivan engañados de algunas cosas. 하나님보다 더 높아진 것들이 있다면 분명히 속고 있는 겁니다. En su vida, si tiene algunas cosas que están más enaltecidas que Dios, seguramente están siendo engañados ustedes. 마귀가 분명히 있습니다. Seguramente existe Satanás, 마귀는 우리를 속입니다. el que los engaña. 한 번은 제가 대학생 한 분을 상담을 한 적이 있습니다. En una ocasión a mí me tocó dar la consulta a un universitario. 밤 9시 반에 찾아왔습니다. A las 9:30 de la noche a mí me acudió 목사님 제가 몇 년 동안 말씀을 들었는데 복음은 한 번도 못 들었습니다. y me dijo, Pastor, yo he escuchado la palabra de esta iglesia durante algunos años, pero no he podido escuchar ninguna vez el evangelio. 어떻게 그럴 수가 있어요? ¿Cómo? Así le dije. 그랬더니 저 한 번도 못 들었습니다. Y me dijo, no he escuchado ninguna vez el evangelio. 그러면 복음만 이야기해 주면 되냐고 물어봤습니다. Entonces le hice la pregunta, entonces, ¿quieren que solamente le predique nada más el evangelio? 성경이 사실이고 하나님도 계시고 내가 하나님 보시기에 죄인이라는 것도 알고 있으니까 복음만 전해주세요. 그럼. Y me dijo, yo creo que realmente Dios está vivo y la Biblia es verdad y yo soy pecador, entonces solamente usted predíqueme el evangelio. 그래서 기도하고 이제 복음을 전해줬습니다. Así que hicimos juntos la oración y le prediqué el evangelio. 근데 기도 딱 끝나고 말씀을 시작하니까 몸이 딱 이렇게 굳어버린 거예요. En cuanto pues terminó la oración y cuando le iba a predicar la palabra, de repente su cuerpo se puso bien tenso 눈동자도 이렇게 잘 안 y 움직입니다. también sus ojos como que no se movían bien. 40분 동안 복음을 이야기했는데 몸이 딱 굳어서 움직이질 않아서 나중에 물어봤습니다. Durante 40 minutos estuve explicando acerca del evangelio, pero yo veí que ese hombre se ponía bien tenso y su cuerpo como que no se movía bien, entonces le hice la pregunta. 어디 불편하세요? Pues ¿algo está mal? Así le pregunté. 그랬더니 이 여학생이 옆에서 자꾸 소리를 질러서 못 듣고 있어요. Y este universitario me dijo, pues al lado de mí me están gritando, así que eso me impide escuchar. 이 방에 귀신이 둘이 있는데 자기 오른쪽 어깨 위에 하나 있답니다. En este cuarto en que nosotros estamos hay dos demonios y uno está sobre mi primer hombro, 하나는 어디 있냐고 물어봤습니다. hombro de derecho, y le pregunté, entonces otro demonio en dónde está? 하나는 제 뒤에 하나 있대요. Y dice que otro demonio está detrás de mí.
귀신이 구원받지 못하도록 방해합니다. O sea, los demonios también impiden a las personas recibir la salvación. 왜 말씀 시간에 자꾸 다른 생각이 날까요? ¿Por qué creen que en el tiempo de la palabra siempre se les ocurren otras cosas en su mente? 왜 말씀 들을 때 잠이 올까요? ¿Por qué les da sueño cuando escuchan la palabra? 왜 말씀을 들어도 그렇게 살고 싶은 마음이 희미해져 버릴까요? Aún escuchando la palabra, ¿por qué no tiene esas ganas de querer vivir para la palabra de Dios? 우리는 보이지 않는 영들과 싸움을 하고 있습니다. Estamos en la pelea contra los espíritus que no se ven. 우리가 영의 세계를 지금 볼 수 없지만 분명히 영의 세계가 있습니다. Ahora no podemos ver el mundo de los espíritus, pero seguramente existe este mundo. 왜 믿지 않는 남편이 나를 핍박할까요? ¿Por qué? Mi esposo que todavía no cree a mí me persigue. 왜 믿지 않는 부모님이 나를 핍박할까요? Porque los padres que no son también creyentes impiden a ustedes. 그들을 붙잡고 있는 마귀가 있는 겁니다. Es porque existen demonios, Satanás, que está controlando a ellos. 우리가 넘어지는 이유들도 마귀에 속는 것들이 많이 있습니다. También en varias ocasiones también tropezamos por ser engañados por Satanás. 마귀는 아담과 하와 때부터 사람들을 넘어뜨렸습니다. Satanás también ha hecho caer a los hombres desde el tiempo de Adán y Eva. 사람이 왜 만족이 없습니까? ¿Por qué creen que las personas no se ponen contentas? 하나님과 연결되어 있었는데 연결이 끊어져 버려서 그래요. Es porque antes estaban conectadas con Dios, pero esa relación ya se les cortó. 마귀가 죄를 심어서 하나님과 끊어져 버린 겁니다. En esa relación Satanás ha sembrado el pecado para que ya no se conectaran con Dios. 하나님과 끊어져 버리면 사람에게 만족이란 없습니다. Ahora que los hombres están desconectados con Dios, ya no pueden estar contentos con cualquier cosa. 근데 그 만족을 채우려고 어떻게 합니까? Entonces las personas para ponerse contentas, ¿qué hacen? Siempre 죄를 짓습니다. cometen pecados, 마약을 합니다. se drogan, 술을 마십니다. toman. 하나님과 끊어진 사람은 만족이 없습니다. Los hombres desconectados con Dios jamás pueden ponerse contentos. 여러분들 하나님과 연결되어 있습니까? Entonces, ¿ustedes están conectados con Dios? 하나님과 연결되어 있다는 것은 구원받았다는 겁니다. El hecho de que estén conectados con Dios significa que ya son salvos. 내가 정말 하나님 보시기에 정말 합당한 자녀의 mo습으로 살고 있습니까? ¿Creen que realmente ustedes están viviendo la vida cristiana como debe de ser, como hijos dignos de Dios? 자, 퀴즈를 한번 내보겠습니다. Les pregunto, hago una pregunta. 주일날 아침에 11시에 모임이 시작됩니다. Los domingos, pues en la mañana siempre empieza el servicio a las 11 de la mañana. 그럼 몇 시에 집에서 출발해야 될까요? Entonces, ¿a qué hora tienen que salir de su casa? 1번 11시. Número 1, a las 11 tienen que salir de la casa. 아니죠. No, ¿verdad? Eso no. 그럼 여기 몇 시까지 도착해야 될까요? Entonces, a más tardar, ¿a qué hora tienen que estar aquí, llegar a la iglesia? 10시 반. 10시 반까지는 도착해야 됩니다. A más tardar, a las 10:30 deben estar acá. 여기 와서 뭐 해야 되죠? Estando acá, ¿qué deben hacer? 여기는 여러분들의 교회입니다. Aquí es la iglesia de ustedes. 여기에 손님은 한 명도 없습니다. Entre ustedes no hay ningún invitado. 다 주인입니다. Todos son dueños. 이 교회에 떨어져 있는 쓰레기를 보면 내가 주워야 되죠. Entonces, al ver alguna basura también tirada, tienen que recogerla. 이 교회 화장실이 더러우면 내가 가서 청소해야 되죠. Si ven que los baños están sucios, hay que ir para limpiar. 이 교회에 새로운 사람들이 오면 반갑게 인사해 줘야 돼요. Si también vienen algunas personas nuevas, hay que recibirlos también con corazón alegre. 그게 주인입니다. Así es el corazón de los dueños. 한국에 이런 속담이 있습니다. En Corea hay un dicho que dice así: 주인은 방법을 찾고 종은 핑계를 찾는다. el dueño siempre busca la manera, pero el siervo siempre busca el pretexto. 왜 이렇게 늦었어요? ¿Por qué llegaste tarde? 차가 Y 막혔어요. dice, es que se me hizo tarde por tráfico. 종은 핑계를 찾습니다. El siervo siempre busca los pretextos. 주인은 일찍 와서 준비합니다. Pero el dueño es el que llega siempre temprano para preparar. 미리 와서 기도해야 됩니다. También tienen que llegar de antemano para hacer la oración, sentados. 오늘 와서 말씀을 전하시는 전도인을 위해서 기도해야 됩니다. También tienen que hacer la oración por predicador que les va a predicar el día de hoy. 이 마음을 준비해야 됩니다. Tienen que disponer su corazón. 나에게 주실 은혜를 기다려야 됩니다. También pensando y esperando recibir la gracia que se les dará. 이 안에 담아야 됩니다. Tienen que también contener en el corazón. 밥 먹기 전에 생각해야 됩니다. Antes de comer deben pensar, 내가 무엇을 지키며 살아갈 것인지. guardando qué cosa yo hay que vivir. 그게 생활구원입니다. Esto es la salvación de la conducta. 다시 본문으로 돌아가 보겠습니다. Otra vez regresemos la palabra principal de hoy. 디도서 2장 12절 Tito capítulo 2, versículo 12. 같이 읽겠습니다. Versículo 12, leemos juntos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 자, 이제 버렸으면 살아야 됩니다. Ahora que han dejado tirado las cosas, deben vivir. 자, 어떻게 살아야 ¿De 됩니까? qué manera hay que vivir? 첫 번째는 Primero, 근신함입니다. dice, siendo sobrios. 두 번째는 의로움입니다. Segundo, siendo justos. 세 번째는 경건함입니다. Tercero, piadosamente. 근신함이 뭘까요? Ser sobrio, ¿a qué se refiere? 자기를 다스리는 겁니다. Ser sobrio es controlarse a sí mismo. 의로움은 뭘까요? ¿A qué se refiere vivir justamente? 의로움은 다른 사람들과의 관계입니다. Vivir justamente es tener la buena relación con los demás. 그리고 경건함은 무엇일까요? Y de vivir piadosamente, ¿a qué se refiere? 경건함은 하나님과의 관계입니다. Vivir piadosamente es la relación con Dios. 이 삼박자가 맞아야 돼요. Tienen que cumplir estas tres cosas a la vez. 자기를 잘 돌아보고 Hay que controlarse bien a sí mismos. 주변의 모든 사람들과의 관계에서 공명정대해야 됩니다. Y segundo, llevarse bien con los demás. Así, justamente. 한국에 이런 말이 있습니다. En Corea hay un dicho. 내로남불. 이건 내가 하면 로맨스고 다른 사람이 하면 불륜이다. Hay un dicho, pues en Corea. Si yo ando con mi amante, esto es amor. Si otros andan con su amante, esto es engañar a su esposa, a su esposo. 사람들은 자기에 대해서는 관대합니다. O sea, siempre las personas son bien generosas consigo mismas. 자기가 짓는 죄는 그럴 수도 있지라고 생각해요. Cuando cometen pecados, así dicen, puede que pues, uno cometa este tipo de pecado. 하지만 다른 사람이 짓는 죄는 손가락질합니다. Pero cuando ven que otros cometen este pecado, así señalan y los critican. 이거 바꿔야 됩니다. Hay que cambiar esto. 다른 사람에 대해서는 우리가 생각할 필요 없습니다. Pues en cuanto a otras personas, ya no hay que pensar en los demás. 하나님 보시기에 내가 합당하지 않는 것이 무엇인지 생각해야 됩니다. Delante de mí, ¿en qué estoy mal? Hay que solamente pensar en uno mismo, en mí mismo. 그 근신함과 의로움과 경건함이 너무 중요합니다. Por eso es importante que sean sobrios, justos y piadosos. 이렇게 살아가는 사람이 2장 13절을 이루어갈 수 있습니다. Los que viven de esta manera van a poder cumplir capítulo 2, versículo 14. 13절 같이 읽겠습니다. Versículo 13, perdón, 13, leemos juntos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 이렇게 살아가는 사람들이 무엇을 기다리는지 아십니까? Los que viven de esta manera, ¿qué van a esperar? Aguardar, ¿saben? 주님이 다시 오실 걸 기다립니다. Esperar a que el Señor vuelva a venir. 예전에 저 대학교 때만 해도 주님이 빨리 오셨으면 좋겠다라고 간증하는 형제들이 많았습니다. Antes, cuando pues, yo era universitario, había muchos hermanos en la iglesia que daban testimonio diciendo que querían que el Señor Jesucristo llegara rápido. 근데 요즘에 이상하게 주님이 빨리 오셨으면 좋겠다라는 간증이 잘 나오지 않습니다. Pero hoy en día algo raro que pasa en la iglesia es que como que no hay muchos testimonios que dicen que quieren que el Señor venga rápido. 왜 그럴까요? ¿Por qué no quieren que el Señor venga rápido? 이 세상에 미련이 있습니다. Es porque todavía tienen cosas que aman en este mundo. 이 세상이 너무 좋습니다. Todavía les gusta vivir en este mundo. 하나님, 이번에 새로 당첨된 저 아파트에 살아보고 갔으면 좋겠습니다. Dios, esta vez acabo de comprar una cosa y están construyendo, entonces déjame vivir solamente un tiempo en esa casa. 하나님, 지금 자동차 하나 주문해놨는데 그거 좀 며칠만 타보고 갈게요. Dios, acabo de comprar un coche y pues me están por entregar, entonces déjame solamente circular unos días ya. 하나님, 이번에 냄비를 새로 하나 샀는데 그거 10번은 써볼게요. Dios, esta vez acabo de comprar una olla, entonces déjame usarla al menos 10 veces en mi casa. 뭔가 미련이 있죠. Como que todavía tienen cosas que aman en este mundo, ¿no? 주님이 오시면 우린 다 올라갑니다. Cuando el Señor Jesucristo vuelva a venir, todos seremos arrebatados. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로부터 강림하신다고 했습니다. Dice la palabra que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios descenderá del cielo. 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 Dice, los muertos en el Señor Jesucristo resucitarán primero. 그 후에 우리 살아남은 자도 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접한다고 했습니다. Y de ahí los que hayamos quedado nosotros también seremos arrebatados y recibiremos juntamente al Señor Jesucristo en el aire. 그게 바로 우리가 기다리는 부활의 소망입니다. Esto es la esperanza de la resurrección que nosotros esperamos. 지금은 우리가 언어가 달라서 교제가 잘 안 되지만 다시 우리가 만나게 됐을 때는 교제가 잘 될 겁니다. Ahora que nosotros tenemos este idioma diferente, como que se nos hace un poco difícil que nos comuniquemos, pero cuando volvamos a vernos, ahora vamos a poder comunicarnos bien. 여러분, 믿음이 뭔지 아십니까? ¿Saben qué es la fe? 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 했습니다. Dice la palabra que la fe es esperar de lo que no se ve.
멕시코는 집을 지을 때 남향을 짓습니까? 다른 향을 짓습니까? En caso de México, cuando construyen la casa, ¿qué lado prefieren? ¿Prefieren construir la casa en la parte de sur o en qué lado? ¿De norte? 뭐라고? ¿Qué dijo? Centro. 아, 중심가. 그냥. 중심가를 향해서. 네, 아, 센터. 그렇구나. 한국에서는 집을 지을 때 남쪽을 향해서 짓습니다. En caso de Corea, cuando construyen la casa, prefieren construirla en el lado sur. 왜냐하면 태양이 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지기 때문에 그렇습니다. Es porque el sol siempre amanece de este y se pone en el oeste, por eso. 한국은 적도보다 위에 있기 때문에 남쪽으로 해가 지나가는 것을 보고 싶어 합니다. Corea es un país que está ubicado arriba de la línea Ecuador, así que los coreanos prefieren ver pasar el sol en el lado sur. 집값이 아무리 비싸도 남향집을 더 선호합니다. Aunque pues cueste muy caro un departamento, una casa en Corea, prefieren comprarla unas casas que están en el lado sur. 왜 사람들이 남향집을 선호할까요? ¿Por qué creen que las personas prefieren del lado sur? 그 이유는 믿음 때문입니다. Por la fe. 해가 동쪽에서 떠서 서쪽으로 진다는 믿음 때문에. ¿Qué fe? Por la fe de que ellos saben que el sol siempre amanece del lado este y se pone en el lado oeste, por eso. 내일은 아직 오지 않았지만 내일이 된다면 분명히 해가 동쪽에서 떠서 서쪽으로 질 것이다. El día de mañana todavía no ha llegado, pero seguramente todos sabemos que el sol todavía va a amanecer del lado este y se va a poner en el lado oeste, por eso. 우리가 여기서 지금 편안하게 앉아서 말씀을 들을 수 있는 이유가 뭘까요? ¿Por qué razón ustedes ahorita pueden escuchar la palabra bien sentaditos y bien cómodos? 믿음 때문입니다. Por la fe. 이 건물이 무너지지 않는다는 믿음 때문에. Por la fe de que este edificio en que está no se va a derrumbar. 만약 이 건물이 무너진다는 생각이 있으면 우린 불안해서 여기 앉아 있을 수 없어요. Si ustedes tienen la fe o algún pensamiento de que en un momento este edificio va a caer, por estar inquietos no van a poder estar sentados. 이 세상의 모든 것이 다 믿음의 위에 서 있습니다. Todas las cosas que se manejan en este mundo están edificadas sobre la fe. 우리는 이거 모임이 끝나고 집에 가서 쉰다는 믿음이 있습니다. Terminando esta reunión tenemos la fe de que vamos a regresar a la casa y descansar. 하루 종일 밖에서 열심히 일해도 그렇게 일할 수 있는 이유가 쉰다는 믿음이 있기 때문입니다. Aunque trabajan bien duro todo el día, la fe que tienen es que cuando regresen a la casa van a poder descansar bien. 그 믿음보다 더 큰 믿음이 뭘까요? Pero ¿cuál creen que sea la fe más grande que la que nosotros tenemos en la vida cotidiana? 죽으면 끝이 아니라 영원한 천국이 있다는 겁니다. La fe que nosotros tenemos es que después de la muerte no todo va a terminar, sino existe el cielo eterno. 우리가 상상하지도 못할 것을 하나님은 예비하고 계십니다. Dios tiene preparadas las cosas en el cielo, las que ni podemos imaginar. 천국에 대해서 성경에 가장 잘 나온 성경 구절이 어딜까요? ¿Cuál versículo de la Biblia creen que nos habla bien del cielo? 저는 개인적으로 고린도전서 2장 말씀을 좋아합니다. Personalmente a mí me gusta la palabra de 1 de Corintios capítulo 2. 2장 9절. Capítulo 2, versículo 9. 고린도전서 2장 9절 같이 읽겠습니다. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Leemos juntos. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 하나님께서 우리를 위해서 예비해 놓으신 천국이 있습니다. Dios tiene preparado el cielo para darnos. 그것은 우리 눈으로도 보지 못했고 귀로도 들어보지도 못했고 마음으로 상상하지도 못한 것들을 준다고 하셨습니다. Pero las cosas del cielo son las que todavía no hemos visto con nuestros ojos, ni hemos oído con nuestros oídos, pero son las que Dios nos va a dar, las que ni podemos imaginar. 올해 4월 달에 같은 목사님, 동기 목사님이 죽었다가 살아났습니다. En el mes de abril de este año, pues un pastor que yo conozco estuvo muerto, pero volvió a la vida. 전도연 수련회에 와서 자기가 죽었던 이야기를 해줬습니다. En el retiro de pastores de Corea, ese pastor a quien yo conozco nos contó acerca de cuando estaba muerto. 이 간에 이 고름이 차서 열이 41도로 계속 올라갔습니다. 3일 동안. Pues el hígado estuvo bien lleno de pus, así que eso le provocó tener fiebre más de 40 grados durante 3 días. 그리고 자기가 그렇게 열이 나는지 몰랐는데
안 되겠길래 이제 구급차를 타고 병원으로 갔습니다. No sabía que tenía tanta fiebre, pero pues tuvo la fiebre muy alta, así que lo llevaron a hospital, así por emergencia. 응급실에 도착했을 때 자기 심장이 멈추는 걸 자기가 느꼈답니다. Llegando a la sala de emergencia, ese pastor se dio cuenta de que su corazón ya estaba parado, detenido. 그리고 소변을 그 자리에서 다 놓고 죽었답니다. En este momento, pues urinó todo y murió. 근데 놀라운 일이 생겼대요. Pero sucedió también algo asombroso. 갑자기 화면이 이렇게 싹 바뀌더니 De 천국이 repente, 이렇게 보였답니다. de repente cambió de escena y se veía el cielo. 근데 그 목사님 자매님이 먼저 돌아가셨거든요. Pero su esposa había fallecido antes. 근데 자매님하고 저기 하나님 저 천국에 있는 성도들이 얼른 오라고 이렇게 손짓을 했답니다. Bueno, su esposa es la que ya murió y está en el cielo, pero en esta escena se veía que su esposa y otros hermanos santos, así con las manos, le daba bienvenida para que ya llegara al cielo. 근데 그 모습을 설명을 할 수가 없대요. 너무 행복하고 너무 환희에 차가지고 이 설명할 수 없는 기쁨이 있대요. Pero ese pastor dice que estuvo tan alegre de haber visto esa escena, tanto que no puede explicar así detalladamente por estar bien alegre y gozoso. 근데 순간 들었던 생각이 하나님 기회를 한 번만 더 주시면 제가 최선을 다하고 살다가 가겠습니다. 이렇게 기도했답니다. Pero en ese momento, pues hizo la oración diciendo, pero Dios, si tú me das otra oportunidad más, quiero vivir más todavía fuertemente para Dios y me iré al cielo. 그리고 살아났는데 갑자기 화면이 이렇게 싹 바뀌었답니다. Y de ahí volvió a la vida y otra vez cambió la escena. 천국하고 여기가 한 걸음 차이도 안 된대요. O sea, dice en su testimonio que entre el cielo y el mundo en que vivimos, pues no es más de un paso. 근데 그것을 경험하고 나서 그 목사님의 삶이 또 바뀌었습니다. Y después de que experimentó esto, la vida de ese pastor ha cambiado totalmente. 사도 바울도 천국을 보고 왔다고 했습니다. Dice la palabra que apóstol Pablo también ha ido al cielo y lo ha visto. 자기 좋게 하려면 지금 바로 죽고 싶다라고 했어요. Él dijo, prefiero morirme para mi ganancia. 그런데 이 영혼들을 구원해야 되기 때문에 전도해야 되기 때문에 자기가 살아있는 거라고 했습니다. Pero la razón de por qué todavía estoy vivo es para salvar a estas almas que todavía no han sido salvas. 우리는 우리를 위해서 사는 사람들이 아닙니다. No que nosotros vivamos para nosotros mismos, 우리는 복음을 위해서 사는 사람. sino somos los que vivimos para el Evangelio. 그것이 가장 행복한 삶입니다. Esto es la vida más feliz. 드리고 싶은 말씀 많지만 이 마지막으로 이 말씀 한번 찾아보겠습니다. 디도서 다시 돌아가겠습니다. Tengo más palabras que decir, pero por último vamos a buscar esta palabra. Vamos a regresar al libro de Tito, 2장 14절 capítulo 2, versículo 14. 같이 읽겠습니다. 2:14 leemos juntos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 하나님께서 우리를 구원해 주신 목적은 우리를 위해서 살라고 하신 게 아닙니다. El propósito de por qué Dios nos ha salvado no es para que vivamos para nosotros mismos, 이 복음을 위해서 살라고 하신 겁니다. sino que vivamos para este evangelio 그리고 어려운 형제자매들을 도우면서 살라고 하셨습니다. y que vivamos ayudándoles a otros hermanos que también se encuentran en el momento difícil. 우리가 옆에 있는 형제자매들을 보면서 웃어주는 것만으로도 그분들은 힘이 됩니다. Mirando a los hermanos que están a su lado, con solo que ustedes sonrían, les va a dar la fuerza a los hermanos. 한번 연습해 보겠습니다. A ver, vamos a practicar. 자, 제 표정을 보고 따라하세요. Así, mirando mi cara, así imítenme. 이렇게 웃으면서 인사해야 됩니다. Así deben saludar sonriendo, como yo. 네. 멕시코는 이걸 너무 Pero 잘하시는 yo 거예요. veo que los mexicanos hacen bien de eso. 네. 한국은 사실 이런 게 좀 De 있습니다. verdad, los coreanos así se ponen un poco. 근데 우리 형제자매들 보면서 저도 기분이 너무 좋아져요. Pero viendo a los hermanos mexicanos también eso, pues me da gran alegría. 오늘은 주일입니다. Hoy es domingo, 주일은 주의 날입니다. es el día del Señor. 주의 날은 주님 안에서 사는 겁니다. Día del Señor es el día en que vivimos en el Señor. 주님이 내게 주신 은혜를 생각하고 이 교회 안에서 봉사하는 겁니다. Pensando en la gracia que el Señor pues nos ha dado, hay que hacer servicio en esta iglesia. 가급적이면 주일에 다른 일정을 잡아서는 안 됩니다. Entonces, si es posible, lo preferible es que no tengan otros planes que hacer los domingos. 이 안에서 함께 교제하고 또 함께 신방 가고 또 함께 음식을 먹고 교제하는 겁니다. Hay que pues tener juntos la reunión en este lugar, comer juntos y cuando también se pueda, visitar juntos a otros hermanos. 저는 내일 모레 다시 한국으로 돌아갑니다. Pasado mañana me voy a regresar otra vez a Corea.
그런데 여기 계신 형제자매님들의 이 눈빛을 제가 기억하고 가겠습니다. Pero voy a recordar pues de los ojos de ustedes y voy a regresarme allá. Te amo. 제가 기도하겠습니다. Oremos juntos. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, lleno de amor y de la gracia, te damos gracias. 우리를 구원해 주셨을 뿐만 아니라 이 세상 가운데 버려두지 아니하시고 교회 안에 있게 하심을 감사합니다. Te damos gracias por habernos salvado y habernos también guardado en la iglesia sin dejarnos en este mundo. 하나님의 사랑을 깨닫지 못한 많은 사람들에게도 이 사랑을 전할 수 있도록 도와주십시오. Ayúdanos a predicarles este evangelio a los que todavía no conocen tu amor. 우리 산파블로 교회가 멕시코에서 중심이 되어 많은 교회의 본이 되는 힘 있는 교회가 되게 도와주십시오. Ayúdale a la iglesia San Pablo a que pueda tomar también papel céntrico para ser la iglesia fuerte de todas. 박대성 목사님, 이영석 목사님, 그리고 우리 우리 전도사님까지 하나가 되어서 복음을 위해서 힘있게 살 수 있도록 도와주십시오. También ayúdales a que los hermanos de la iglesia San Pablo puedan vivir fuertemente, tomando también al pastor David, al pastor Felipe y al misionero Esteban por centro. 주님께서 이 교회를 너무나 사랑하신다는 것을 잘 알고 있습니다. Sabemos que tú amas mucho esta iglesia. 여기 계시는 형제자매님들이 다 똑같은 마음으로 교회를 사랑할 수 있도록 도와주십시오. Ayúdales a todos los hermanos que están acá que puedan amar la iglesia con el mismo corazón. 모든 것들을 주님께만 감사드리고 영광을 돌리며 예수님 이름으로 기도합니다. Agradecidos por todo lo que nos has brindado y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias.